أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمي الله تعالى تلوك بركدا كسريب لغتا الكرامة أنا كسمغو ناجنغو أني مو ما يا كسرتا ما فكتا سي الكيامة دوما أمي samedi la bi le 19 février 2022 ambe Donia TV la mayambu janjigi la mɔgɔ min b'an bolo kɔrɔ bi o ye an kɔrɔkɛ ye o ni an ka cɛkɔrɔba n'u ka sɛku denkɛ a sɛk abubakar yakub dukure an y'a wele bi ka na ɲininkali damadamani tɛ n ko a la ɲininkali minnu bɛ boli jamana lahalayaw kan question ninnu ye question damadamani ye sabula jamana bɛ yɔrɔ min na bi fasoden ɲuman bɛɛ kan ka se k'i hakilina di diinɛ mɔgɔ t'a la politiki mɔgɔ t'a la maa o maa bɛ yen n'o bɛ se ka hakilina ɲuman di pour que jamana in bɛ se ka taa ɲɛ an b'u kumaw tengu la k'u hakilinaw ɲininkali kɛ sani an ka don ɲininkaliw la an bɛ kuma di an kɔrɔkɛ ma sɛk abubakar yakub dukure a ka kuma ɲɛbila kɛ an filɛbagaw ye fɔlɔ inshallah abubakar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شارة المتابعين الأعزاء لقناة المعرفة أمي على تنو كاينا فكا هنا جدلين كا كراسان من باين كانوا محمد يانا كديم باينا دونك ما بلاجلي وكفى ماما بكا أن لاجي نسمعين كنو دنيا تي في كان مالكونا مالكو كان أبو بافو نسلم يا كفولي كاين يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. دم يجي نقال من كنا جارين نو جمانا كلا هلياي نالا سوناما أني أو كابولي جابي نالا سوناما بيا شين فلا يحكي لا دنيا تي في كان سيجي كاكه ياسا كو منو بجمانا كونو لا هليا منو بجمانا كونو كاسيكا دوفو على دنيا تي في لا مباو أنا لا جباو olu de ka laɲiniw do depuis waati jan an commencé k'an yɛrɛ sɔrɔ ka se ka baara in daminɛ mais an bɛ layidu d'u ma k'a fɔ n'ala sɔnna ma inchallah dorénavant u tɛna ɲɛnɛfin tugun jamana kibaruyaw ani ko minnu bɛ jamana kɔnɔ ka se ka hakililaw di a la yaasa mɔgɔw ka se ka faamuya ɲuman sɔrɔ jamana taabolo la jamana fana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ inchallah. question ninnu ni ala sɔnna ma i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na question tɛ question janw ye comme bi ye a sigiko fɔlɔ ye ni ala sɔnna ma don dɔ nataw la émission tɔgɔ bɛna fɔ aw ɲɛna a bɛ kɛ don min na olu bɛɛ bɛna fɔ aw ɲɛna ɲininkali fɔlɔ abubakar kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ a mɛnna depuis 2012 coup d'état kɔfɛ kɛlɛw bɛ jamanaw kɔnɔ k'a daminɛ nord yan fan fɛ fo ka na centre yan fan fɛ bi a bɛ fɔ sud yan fan fɛ e yɛrɛ hakilina ye mun ye aspect sécuritaire ko la sécurité ko la jamana in kɔnɔ e yɛrɛ hakilina ye mun ye. bon ni ko sécurité o ye lakanda ye bon jamana lakanda i y'a fɔ cogo min a lakanda commencera ka tiɲɛ depuis 2012 san 2010 ani fila a tiɲɛna cogo di parce que fo toujours ni mɔgɔw bɛ fɛ ka bana furakɛ i ka sababuya dɔn fɔlɔ ni sababuya dɔn bana bɔra min mun y'a lase i ma a ka ca ala fɛ kuma caman fura min bɛ sɔrɔ a bɛ kɛ bana fura yɛrɛ yɛrɛ ye pour que a ɲɔgɔn wɛrɛ ka n'i sɔrɔ tun donc ko in tiɲɛna parce que libi attaqué la bin kɛra libi kan kɛra f'i ka waati jɔnniw fɛ faransi ani occidentaux faransi de tun ye kɛlɛ ɲɛmaa ye a waati union africaine n'o ye afrique tɔnba ye u ye kuma fasugu bɛɛ kɛ u y'u jɔ jɔli fasugu bɛɛ la ka hakilila fasugu bɛɛ di faransi ma k'a fɔ ni aw ye kadafi attaqué n'aw ye libi attaqué ka guerre don libi kɔnɔna la n'aw ye libi tiɲɛ k'a ci k'a déstabiliser o kɔlɔlɔ bɛ se ka taa wuli mun na anw fɛn fɛn ka jamana filɛ nin ye libi kɛrɛfɛ ani sahel kɔnɔ donc anw bɛɛ ka jamana bɛ se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ a la basigibaliya bɛ se ka don an bɛɛ ka jamana kɔnɔ guerre bɛ se ka don an bɛɛ ka jamana kɔnɔ parce que libi kun jɔlen don jɔda min na a waati o kama ani fanga min tun bɛ libi la marifa bondo hakɛ minnu tun bɛ yen puissance militaire min tun don n'a cira ka rébellion ɲɔɲɛ a kɔnɔ cogo dɔ la donc a bɛ se ka taa wolo dafɛ jamana in bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ a la faransi m'a lamɛn faransi ko ɲɛti parce que o waati u mago b'u ka intérêt la u ye union africaine u y'u défier u m'u lamɛn u m'u jate donc u taara o ye libi ci
o lahaliya bɛɛ b'o kalama a fɔra ye cogo min a nana kɛ ten kɛlɛ nana don o la an ka jamanaw kɔnɔ jamana fɔlɔ min y'a ka kɔlɔlɔ yɛrɛ sɔrɔ a la directement ka sɔrɔ hali frontière t'an ni Libi cɛ o ye Mali ye mais o sɔrɔla janfa de fɛ sinon normalement jamana minnu bɛ frontière la olu de fɔlɔ tun kan ka kɔlɔlɔ sɔrɔ mais munna anw min ni Libi tɛ frontière la anw fɔlɔ de ye kɔlɔlɔ sɔrɔ o bɛɛ ye faransi ka janfa de ye mais maliyɛnw bɛ siran ka nin fɔ alors que bi faransɛw yɛrɛ de bɛ ka bɔ ka nin ko tiɲɛ fɔ faransi ye degun min lase diɲɛ ma faransi ye janfa minnu siri Mali la nin ko ninnu na faransɛw yɛrɛ de bɛ ka bɔ bi k'a fɔ mais ni ko i b'a fɔ Mali kɔnɔ dɔw bɛ siran ou bien dɔw bɛ se k'a ye i b'a fɔ fɛn wɛrɛ don tiɲɛ dɔrɔn de don donc sababu fɔlɔ o ye faransi ani occidentaux olu ka taa ɲini kojugu u ka intérêt ɲini kojugu donc u mago tɛ jamana wɛrɛw ka ayiwa lahaliya la u bɛ se ka degun min sɔrɔ o nana kɛ ka kɔlɔlɔ d'anw fɛ yan ka groupe armé wuli n'u ka kɛlɛkɛminɛnw ye ka na don Mali kɔnɔ fanga min tun bɛ yen ATT ale ma se ka u kunbɛn u donna n'u ka minɛnw ye parce que u protégelen don u ye Niger cɛ ci ka na don Mali kɔnɔ u protégelen kibaruya min bɛ yen o de ye k'a fɔ faransi de y'u protéger fana parce que groupe armé in yɛrɛ maa dɔw bɔra ka kumaw fɔ hali a ma mɛn bon u nana o de nana wuli basigibaliya la parce que u nana sɔrɔ anw ka kɔrɔn fɛ déjà hakilila cɛnni hakilila tun bɛ dɔw la mais a fanga tun t'u la donc u nan'u fanga fara ɲɔgɔn kan na ni cɛnni ye bon kunbɛliw kɛra an bɛ yɔrɔ min na i ko bi coup d'état caman kɛra o kɔnɔna la parce que basigi tɛ yen sinon fanga dɔw nana démocratiquement mais coup d'état tilala ka kula i b'a fɔ Alhaji Ibrahim Boubacar Keïta ala ka hinɛ la ale ka fanga 2012 kɔnɔna la ale élila jamanadenw fɛ 2013 donc mais a ka deuxième mandat coup d'état kɛra la bɛɛ sɔrɔla ni basigibaliya kelenw de fɛ parce que kɛlɛ nana commencer ka bɔ nord la ka don yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko camancɛ la n'o ye Moti n'a dafɛ yɔrɔ ye kuma lasurunna an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah parce que kunu Mali armée anw ka partenaires n'o ye faransi ye ani mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yan u ka force fɔlɔ min nana u y'a tɔgɔ wele ko Serval ko maa minnu bɛ kɛlɛ kɛ silamɛya tɔgɔ la pour que ka n'an dɛmɛ k'an yɛrɛ de ye faransi wele waati min sera kɔn na o tun ye Serval ye fo ka na ni Barkani ye o kɔfɛ mais Barkani ni Serval ka olu groupe fila don a bɛɛ ye faransi ka sɔrɔsiw de ye u y'a bɔ Serval la k'a kɛ Barkani ye mais kun de b'a la parce que Barkani ka mission min dira ma ani mission min tun bɛ Serval bolo olu tɛ kelen ye mais maliyɛn bɛɛ t'a dɔn voilà donc Barkani ka mission o tun tɛ Mali sécurité dɛmɛ a tɛ Mali armée dɛmɛ kosɛbɛ ka se ka lakanda basigi Mali kɔnɔna la o de nana wolo u ma se k'u ka baara kɛ à peu près san 9 kɔnɔna la jamanadenw commencera ka murutu kama o waati u ye fɛn caman fɔ an ka sɔrɔsiw ma k'u tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn wa u tɛ convention bonya n'o ye bɛnkan minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ kɔnɔna la ko Mali sɔrɔsiw t'o dɔn u formelen tɛ professionnellement minɛ ɲɛnama fɛn caman fɔra bon mais bi alhamdulillah fanga yɛlɛma kɛra coup d'état sira fɛ sɔrɔsiw de y'a kɛ sɔrɔsi jɔnni y'a kɛ minnu tun bɛ terrain kan minnu yɛrɛ tun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la depuis 2012 minnu tun bɛ terrain kan u bɛ cɛncɛn kan u bɛ tu kɔnɔ u bɛ fan bɛɛ u bɛ si terrain kan u bɛ kɛlɛ kɛ la olu de ye fanga minɛ bi u bɛ a ɲɛdɔn kojugu parce que homme de terrain de don voilà homme de terrain don donc olu kɛlen k'a minɛ degun min b'a a la u b'a dɔn mun de y'a to u tɛ ka se ka kɛlɛ in gagner armée malienne yɛrɛ tɛ ka se ka bɔ a yɛrɛ la munna tɛ ka se k'a ka jamana sécuriser alors que olu de y'u kalo k'u bɛ jamana lakana ani jamana kɔnɔdenw ani bolofɛnw munna u tɛ ka se k'a kɛ u b'a dɔn donc depuis o kɛra u ye fanga minɛ u commencera k'o degun minnu bɛ yen k'o de lajɛ u bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min o ɲɛnabɔli an bɛ yɔrɔ min na i ko bi o de bɛ ɲini ka kɛ fɛn dɔ ye gɛlɛya belebeleba ye ani an voilà faransi cɛ n'o y'an ka partenaires ye donc kuma lasurunna an bɛ se k'a fɔ bi Mali sécurité an ka armée u bɛ k'a fɔ cogo min faransi yɛrɛ côté diɲɛ bɛɛ bɛ k'a fɔ ko l'armée malienne monte en puissance o kɔrɔ ye jumɛn ye ko an ka armée ko fanga kura bɛ ka don a la k'u bɛ ka u organiser ka ɲɛ sisan kɛlɛ ɲɛdɔn b'u la u bɛ ka commencer ka baara kɛ u bɛ ka commencer ka yɔrɔ caman bɛ yen bi u bɛ ka commencer k'o minɛ juguw la donc an b'a fɔ alhamdulillah. Alhamdulillah. Ok Abubakar nin diyara n ye question filanan o kumana aspect sécuritaire kan n'o ye lakanako ye maintenant i y'a fɔ cogo min na i ka kuma na 2013 an de taara Faransi wele
bon coopération bani français c'est-à-dire on a aussi un accord aussi en français mais en bas et bi jamana in kono sécurité ko de kuma ka cancama mais mo caman siran be fen wɛrɛ fana ye ko ni France dara ko est-ce que ONG minnu bɛ yan mɔgɔ minnu parce que a jateminɛlen don ko maa caman bɛ secteur privé de la et caman bɛ société française de la ko ni France taara est-ce que a tɛna na ni kɔlɔlɔ ye o mɔgɔ minnu fana bɛ baara la olu secteur privé ninnu kɔnɔ e hakilina yɛrɛ ye mun ye o la est-ce que u ka tagali fanga ko n'u taara an bɛ k'u gɛn ko parce que ko sécurité u nana sécurité mun assurer u tɛ se ka se ka assurer mais n'u taara n'u ka partenaire fana minnu bɛ yan société française ninnu ONG française ninnu est-ce que olu fana tɛna voilà parce que an y'a ye hali kunu TV5 na n'u bɛ fɛn o reportage kɛ u bɛ taa mɔgɔw fana ɲininka mɔgɔw minnu ka mɔgɔ bɛ baara la voilà musokɔrɔba dɔw ko ale den bɛ MINUSMA la ko n'u taara k'olu bɛna kɛ cogo di awɔ caman b'o de yira mɔgɔw la mais n bɛ fɛ mɔgɔw ka min faamu fɔlɔ Mali ma France gɛn il faut k'a ka faamu Mali ma fɔ France ye bɔ Mali kɔnɔ non Mali autorité de transition ko France ma di i tun b'an labaara ɲɔgɔnya cogo min fɔlɔ an tɛ jɛn n'o de ye tugun o banna sisan an ye jamana de ye i fana ye jamana de ye bonya de bɛ don an cɛ sisan ɲɔgɔn baara ɲɔgɔnya la traité dɔ de bɛ an ni France cɛ traité de défense n'o ye bɛnkan dɔ ye lakanda sira kan o de ma bɛn an ka autorité min bɛ yen sisan ko baara tɛ se ka ko n'o de ye cogo si parce que o traité min filɛ Jɔnkuda ye France weleli min kɛ Serval depuis 2012 kɔnna donc o traité in o bɛ o yɛrɛ accord wuli parce que Jɔnkuda y'u wele u tun ye papier in dogo Jɔnkuda ye papier min kɛ k'a ci France ma papier in tun dogola hali Mali faamaw la u y'a ɲini affaire étrangère la an ye kibaruya min sɔrɔ an yɛrɛ ka jamana ka administration ma se k'a ye fɛɛrɛkɛla de pour que ka papier in copie sɔrɔ France Sénat la kun de b'o la parce que n'o copie yera janfa b'i ye quoi Jɔnkuda y'u wele de k'u ka a ma fɔ k'u kana dugu ma kana kɛlɛ kɛ o tɛ papier in o tɛ bɛnkan kɔnɔ min bɛ bɛnkan kɔnɔ degun b'an kan sanfɛla yɔrɔ de la a ye n'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ sanfɛ kɛlɛ de la donc papier in yera alhamdulillah donc o de y'a to an fana ka autorité tɛ ka murutu bolo gansan u y'a yira k'a fɔ donc baara ka kɛ donc aw y'o papier de bila clairement kana aw sigi an ka jamana kɔnɔ kana basew kɛ yen k'a sɔrɔ bɛnkan tɛ an n'an cɛ a b'i b'a fɔ basew sigila illégalement k'a sɔrɔ bɛnkan t'a la donc maintenant o de fɔra France ye ko o violation minnu kɛra bɛnkan fɔlɔfɔlɔ la depuis Jɔnkuda ka waati o de ka bɔ yen n'a ma ɲa fana ko a ka d'aw ye ka sigi donc an n'anw bɛ bɛnkan kura de kɛ o kan donc an ka autorité de transition ye a ka hakililaw de di n'a ma ɲa k'an ni France bɛ baara ɲɔgɔnya kɛ armée fila sécurité sira fɛ sanfɛ duguma an bɛ fɛ a ka kɛ tan a ka kɛ tan a ka kɛ tan k'o papier ci France faamaw ma u ma sɔn k'an jaabi voilà donc n tɛ u ma gɛn mais donc a fɔr'u ye maintenant n'aw tɛ se ka baara kɛ n'o hakilila kura ye donc en ce moment an n'anw ka baara ɲɔgɔnya a bɛ gɛlɛya donc France yɛrɛ de ye bɛ ka a ye k'a fɔ ale tɛ se tun ka baara in kɛ parce que n'ale ko a ka don o bɛnkan kura kɔnɔ ale ka laɲiniw ye min ye kɛlɛ in na a tɛna sɔrɔ ale bɛna kɛ siginfɛ de ye siginfɛ dun man d'ale n'ale na ale ye jatigi faga de ye f'ale ka i ka yɔrɔ tigiya minɛ i la de donc France yɛrɛ de bɛ ka taa yɛrɛ ye sinon o ma gɛn maintenant o ça c'est sur le plan militaire mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ France bɛ ka bɔli min fana kɛ France ka kɛ kun dɛ France ka ala ye a ka intérêt de ye France tɛ ka bɔ dɛ France bɛ ka bɔ n'u ka sɔrɔsiw ye ka t'u organiser kura ye de u yɛrɛ da bɛ ka min fɔ k'u bɛ réorganisation an tɛ ka taa dɛ mais an bɛ k'an sigi cogo yɛlɛma de i b'a fɔ damu na sisan n'i batila i kɛ k'i ka pion yɛlɛma kura ye pour que i k'a lajɛ i bɛna ayiwa a gagner cogo min kura ye o dɔrɔn de don réorganisation donc u bɛ fɛ ka taa dɔw bila Niger ka dɔw bila Burkina o bɛɛ tɛ Mali frontière ye wa donc an ye kibaruya wɛrɛw sɔrɔ mais an tɛ pressé k'o bɛɛ fɔ fɔlɔ dɔɔni dɔɔni a bɛna ɲɛdɔn o kibaruyaw dɔw b'a jira k'a fɔ u sigikun ye hali bi Mali ko de ye mais Mali dugu jumɛn Gao ani Menaka ko caman bɛ ko ninnu kɔnɔna la mais France ma gɛn a fɔra an bɛ fɛ an ka baara kɛ sisan nin bonya de kɔnɔ u ma sɔn o ma donc u yɛrɛ bɛ ka taa n'u ka sɔrɔsiw mais u tɛ ka taa n'u ka entreprise yɛrɛ nafasɔrɔ siraw kuma ma kɛ o la u ma gɛn fɛn ma fɔ o la fɔlɔ mais là n'an n'u ye ɲɔgɔn faamu joona maga tɛ k'o la mais ni ko continue la ta a bɛ se ka kɛ hali o siraw minnu filɛ autorité de transition bɛna a lajɛ
aywa Orange de Mali bien o ye France ta ye est ce que ou bien benga min kɔnɔ a da ka di Mali la wa a da man d'an na donc an ka nin fana lajɛ yan Total bien station Total o ye France ta ye est ce que ou bien benga min kɔnɔ a da ka d'an na wa ayi est ce que u ka société minière ou bien minnu bɛ sanu bɔ la wa benga min b'an n'u cɛ est ce que a da ka donc autorité de transition ka Assimi Goïta ma dɔ wɛrɛ fɔ a ye nin kuma fɔ maliyɛn bɛɛ y'a mɛn a ko kɛlɛ wɛrɛ tɛ yen o nafa ko kɛlɛ de bɛ yen ale bɛ maliyɛnw ka nafa de ale fana b'o de ɲinina mɛ ale tɛ kɛlɛla mɔgɔ fɛ dɛ ni min ko de k'ale tɛ maliyɛnw fana ka nafa ɲini e de ye kɛlɛ tigɛ sisan jamana faamaw la. An y'a ye a bɛ tile damadamani bɔ semaine damadamani disons u ka ambassadeur expulsera o kunasi ni sommet na Macron kumana a y'a jira k'a fɔ ko u ka mɔgɔw bɛna taa bon a bɛɛ kɛra média ko ye an fana gouvernement ye communiqué kɛ kunun olu ko ko u bɛ taa kalo 4 ka taa kalo 6 bon an gouvernement fana ye communiqué kɛ kunun ko sans délai kɔrɔ ye mun ye u ka taa u ka jan quoi kalo 4 kalo 6 in ka jan u ka taa depuis sisan maintenant e yɛrɛ hakilina ye mun ye Abubakar o ko la o tɛmɛnen kɔfɛ i y'a fɔ i ko u bɛ ka taa mais u ka base stratégique bɛ yen parce que an y'a mɛn k'u bɛna taa Niger u bɛna taa Burkina olu bɛɛ ye Mali frontière de ye. wa an k'a faamu fana k'a fɔ Niger ni Burkina Niger sɔnna mais Niger ko n ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ Niger ko k'u bɛna taa ni kuma ye assemblée kɔnɔ mais o kɔni sɔnna k'u bisimila fɔlɔ mais assemblée bɛna tɔ ɲɛfɔ est ce que u bɛ to yen u tɛ to yen Burkina fana faama kura min bɛ yen k'o fana ma problème kɛ u ka force parti dɔ ka détaché ka taa k'u ka yɔrɔ la mais olu fana ka jamanadenw wulilen don parce que o man d'u ye donc ko in a ma fɛ mais i ye question posé mun na sisan France bɛ fɛn dɔ de kɔ u bɛ fɛ ka Mali bila dingɛ dɔ de kɔnɔ carcan dɔ de kɔnɔ ko asphyxier ani isoler nin terme fila de b'u da kɔnɔ kosɛbɛ u ka faamu en français asphyxier o bɛ mun yira asphyxier bɛ min yira ka jamana ni gɛrɛndɛ ka bolo ja jamana kan na sur le plan économique sɔrɔ siraw fɛ an bɛ degun fɔ an yɛrɛ bɛ kulekan bɔ k'a fɔ k'an dɛsɛra donc o fɛɛrɛw filanan isoler o ye jumɛn ye ka Mali kɛ ɲuguntɔ jamana ye diɲɛ kɔnɔ jamana a kelennabila gɔn kelennabila tɔw bɛɛ k'u mabɔ a la k'a kɛ ɲuguntɔnfɛn ye nin fɛn fila o de y'u ka fɛɛrɛ ye donc asphyxier u ye CEDEAO bila o baara la donc ka embargo bila an kan k'an ka frontière datugu k'an ka sɔrɔ siraw gɛlɛya o ye asphyxier ye maintenant min isolé k'an isolé diɲɛ tɔw bɛɛ la u Faransi tatɔ bɛ fɛ ka takuba min lataa nɔfɛ u bɛ fɛ k'a lataa ni hakilila min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o takuba o ye Europe bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o y'olu ka tɔn de ye k'a kɛ d'une manière an ni Europe bɛɛ fana ka bila ɲɔgɔn na an ni Faransi kelen ta kɛlɛ kɛ tuguni dɛ mais an ni Europe a bɛ b'a fɔ an ni Europe bɛɛ de bɛ conflit la an ni Europe bɛɛ bɛ kɛlɛ la nin fɛɛrɛ fila de b'u bolo mais an ka autorité de transition u b'u yɛrɛ kalama o fana bɛ fɛɛrɛ ɲini na ka solution sɔrɔ o la u ye mun fɔ Europe jamanaw ye ko an n'aw tɛ kɛlɛ la sisan comme Faransi y'a kɛ tan donc u tɛ ka an ka faamaw bonya u yɛrɛ bɛ taa décision unilatérale ta u kelen de bɛ t'u sigi k'a fɔ a Barkhane bɛna bɔ yan Barkhane bɛ taa yan u t'an ka faamaw consulter alors que contrat de b'u cɛ bɛnkan de b'u cɛ donc u tɛ k'an ka faamaw bonya parce que olu de bɔra k'a fɔ ko autorité min bɛ Mali kɔnɔ bi ko c'est illégal illégitime o kɔrɔ ye ko maa man ka baara kɛ n'a yɛrɛ wala sariya sira kan donc u bɛ ka baara kɛ n'o hakilila de parce que u kelen de b'u k'u ka hakililaw ta ka sɔrɔ u m'an ka faamaw ɲininka parce que a b'u kunna k'a fɔ ko faamaw tɛ olu kan ka min bonya tugun c'est pour cela an ka faamaw fana bɔra k'a fɔ n'o de don Macron ye min fɔ ko Barkhane bɛna taa mais ko ka bɔ kalo 4 ka taa kalo 6 la Mali faamaw fana ko non o t'a la tugun yɛrɛ an bɛ a ɲini aw fɛ yɔrɔnin kelen de t'a la a y'a ka Barkhane ka taa takuba fana a n'a ka takulaw bɛɛ ka taa yen wala a k'a ka takulaw bɛɛ cɛ aw bɛɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ mais u m'o fɔ ni kɛlɛ sira ye Europe ma u y'a jira k'a fɔ sisan Faransi tun bɛ ka na ni système min ye coopération na n'o ye jamana ni jamana wɛrɛ ka baara ɲɔgɔnya a bɛ fɔ o système ma ko multilatéral i ni jamana kelen tɛna baara kɛ dɛ mais jamana caman de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'e n'olu bila baara ɲɔgɔnya la dɔwɛrɛ tɛ parce que Faransi kelen dɛsɛra a bɛ fɛ ka Europe bɛɛ fara a yɛrɛ kan donc Mali fanga bɛna dɔgɔya o kɔnɔna la o kan tɛ se ka kɛ Mali daw la Mali fana y'o faamu Mali ko non an ka stratégie an bɛ taa ni bilatéral de ye sisan bilatéral ye jumɛn ye Mali ni Faransi ni Espagne bɛ fɛ ka baara kɛ n'a ye a ka bɔ takuba kɔnɔ a ka na min b'a fɛ a ka na ni Maliyɛnw yɛrɛ ka bɛn a la ni Suède bɛ fɛ ka baara kɛ n'a ye ni Canada bɛ fɛ ka baara kɛ n'a ye Europe jamana o jamana Suisse donc a tɛ taa takuba kɔnɔ tugun bilatéral o kɔrɔ ye jumɛn ye e ni Mali de bɛ sigi k'o kuma kɛ
e a baara ɲɔgɔnya bɛ kɛ cogo min Mali bɛ fɛ ka kɛ cogo min a bɛ bɛn o la i bɛ sɔrɔ ka na mais i bɛ bɔ u ka takuba ko in janfa in i bɛ bɔ o kɔnɔna la donc nin de Mali ka coopération internationale fɛɛrɛ jugu minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin a ma bi ani Mali fana bɛ ka essayer don o don ka fɛɛrɛ kuraw ɲini pour que ni diɲɛ jamana tɔw kana se ka bila ɲɔgɔn na mais faransi ka janfa jugu ka se ka vraiment o bɔ jamana kan na an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ hakilila min b'an na bi o ye nin ye yanni don nataw cɛ inchallah. Abubakar Yakub Dukure nin kun ye question laban ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na nin ye sigiko fɔlɔ ye jamana lahalaya taabolo kan an ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye an kɔrɔkɛ Sheikh Abubakar Yakub Dukure Abubakar transition de bɛ ka nin kɛ kumakan laban ka ɲɛsin autoritéw ma ani duwawu ka ɲɛsin jamana yɛrɛ fana ma. Bon ne bɛ se ka min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bi an bɛ yɔrɔ min na i ko bi i ye kuma daminɛ ni min ye ne bɛ n sinsin o de kan tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛn ne dalen don a la k'a fɔ maliyɛn bɛ a ka jamana fɛ ne ma da la ko maliyɛn bɛ yen ni min tɛ Mali fɛ mais u b'a fɔ cogo di ko bɛɛ bɛ fili kuma dɔw ka da i kɔnɔna tiɲɛ kan kɔ mais problème min bɛ maliyɛn na an kɛra Mali fɛ mais an ma se hali bi ka Mali ka intérêt bila an yɛrɛ ka intérêt de sanfɛ fɔlɔ n'o tɛ maliyɛn bɛ Mali fɛ dɛ maliyɛn tɛ Mali ko kulonkɛ la mais maliyɛn jɔn de bɛ se ka Mali ka intérêt bila a yɛrɛ ka intérêt sanfɛ k'a fɔ nin sira in de ka ɲi Mali ma ni ne taar'o fɛ n kɔni tɛ n ka place sɔrɔ mais i b'i ka place ko to i bɛ tugu o sira kɔ nin sira in de ka ɲi Mali ma ni ne taar'o fɛ n tɛna n ka wari sɔrɔ mais n bɛ wari in to yen n bɛ tugu Mali kɔ nin sira in de ka ɲi Malidenw ma ni n taar'o fɛ n tɛna nin tɔgɔ in sɔrɔ mais n b'o tɔgɔko in to yen n b'o populisme ya in to yen n bɛ tugu donc maliyɛn fanba deselen bɛ o de la n tɛ maliyɛn bɛ Mali fɛ donc an dun bɛ yɔrɔ min na i ko bi o dɔrɔn de b'an bɔ n ye Sheikh Yakubu Dukure ka kumakan dɔ lamɛn u y'a ɲininka Muritani ko bɛn bɛna jamana kɔnɔ cogo di jamana bɛ degun kɔnɔ a ye nin kuma kelen de fɔ f'an ka yafa ɲɔgɔn ma et puis mɔgɔw ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ ka essayer ka hakili bila jamana la sisan dɔɔni je pense que n'an ɲinɛna an yɛrɛ kɔ dɔɔni ka jamana ka nin yɔrɔ bonya n'an ta ye en même temps ka yafa ɲɔgɔn ma an kana fɔ nin y'an ka fanga tiɲɛ fo an fana bɛ gɛlɛya ta ka nin lase nin ma a kana tɔgɔ duman sɔrɔ dɔ in fana b'a fɔ donc ninnu tun bɛ fanga la anw de bɛ bi an fana bɛ envager u la donc n'olu banna kow kɔnɔna la ka yafa ɲɔgɔn ma ka essayer ka ɲɔgɔn faamu ka sigi ka kuma bonya an ni ɲɔgɔn cɛ ka bisigiyaw bɔ yen a ka ca Ala fɛ inchallah bi an bɛ ɲɛ sɔrɔ an ka kɛlɛ la an kana kɛlɛ kɛ bi parti ko ye tugun an kana kɛ tɔn ko ye an kana kɛ taabolo ko ye an ka kɛ Mali ko ye bɛɛ lajɛlen ka se ka yɛrɛ sɔrɔ Mali filɛ ka sira kura min ta a kɛlen bɛ exemple ye Afrique bɛɛ ma Afrique bɛɛ wulilen don ka jɔ bi ka fɔ ko fo Mali in ta ka ɲɛ Mali ta in ka ɲɛ parce que ni nin ɲɛna a bɛ ɲɛ olu ka yɔrɔ tɔw la mais ni nin tiɲɛna 21e siècle in kɔnɔ Ala k'an kisi a ma o jɔnya n'an man cogo dɔ o bɛ kɛ kuda ye Ala k'an kisi a ma Ala ka jamana basigi Ala ka jamanadenw hakili ɲuman di an bɛɛ ma ka jamana kanu don an bɛɛ lajɛlen na jamana ka nafa Ala k'a to an bɛɛ ka kɛ o ɲinibaa ye parce que an bɛɛ ka nafa bɛ o de kɔnɔna la silamɛya Ala k'a dɛmɛ ka silamɛw kɔrɔtan ayiwa an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ degun min bɛ Mali kɔnɔ Ala ye a degun banbaga ye Ala ka degun in ban ka degun in ka tasuma in min bɛ yen ka jisuma kɛ a fura ye wa aqulu qawli hadha wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abubakar Yakub Dukure i ni baraji nin kun ye an kɔrɔkɛ y'an bolo Abubakar Yakub Dukure min an ka kuma jamana taabolo kan sécurité ko coopération min bɛ Mali ni Faransi cɛ ani Faransi ka tagali donc a bɛ se ka émission sɔrɔ an ka chaîne YouTube kan n'o ye Dɔnniya TV ye a bɛ sɔrɔ a bɛ se k'a lajɛ Facebook fana kan mais a ye t'aw abonné an ka chaîne YouTube kan parce que a bɛ bila yen de ka caya inchallah.